And the mission statement of Chinmaya Mission is very interesting and very, very relevant even after 75th year. We call it as actually maximum happiness to maximum people for maximum time. So, I mean, that's so important actually. And Swamiji's started with patriotism. He has took part in our Indian freedom struggle. He was arrested. Then he was also, like you, as a journalist, started his career. Then he interviewed a Swamiji with all the big questions as an atheist kind of approach, but then completely transformed. Then he learned all the Puranas and all the Indian culture and got the complete knowledge. After knowing the knowledge, he didn't stay as a sannyasi there. His guru, Swami Tapovanji, asked him to go down and work with common people and pass on this great culture and the knowledge to every common man for his use and use in his daily life. And he made Vedanta so simple, and Gita made so common and so easy for people to understand and practice. So this is all about Chinmaya Mission in short few words. त्याच्याबद्दल आम्ही आता 12 तारखेक राजे स्वामिनी विमलानंदजी, who is an eminent educationist. She is based out of Coimbatore and was head of Chinmay vision program running the Chinmay schools, 80 Chinmay schools. ती गोंया आयिल्ली आशिल्ल्यान आमी एक चान्स घेवन हांगा रवींद्र भवनान तांचे एसोसिएशनान भुरग्यां खातीर असो aimed at students, higher secondary and college students, teachers and their parents, तांचे aim करून एक sure success mantra of success ह्या नांवान आमी एक वरभराचो एक लेक्चर, 6 वराचो एक लेक्चर दवरला गेलो. तो 6 ते 7:30 पर्यंत ओपन फॉर ऑल रवींद्र भवन व्हडल्या हॉलान आसतलो. ताज्या फाटल्यान तिका दिसलें की वेदांताचो अभ्यास करचो, जेणे करून जीवनाची उदरगत जातली. म्हणून तिने 2 वर्साचो वेदांत कोर्स पवई हांगा केलो, स्वामी चिन्मयानंदजी आणि स्वामी तेजोमानंदजीच्या अंडर. ताज्या फाटल्यान ती सगळे कडेन ल्हान भुरगीं, युथ्स स्पेशली, तांच्या खातीर वेगवेगळे वर्कशॉप्स, टॉक्स अशे ऑल ओव्हर वर्ल्ड ती वता. बेसिकली ती एज्युकेशनिस्ट आसा. चिन्मय मिशनाची जवळजवळ 80 स्कुलां, एक इंटरनॅशनल स्कूल आसा कोइंबतूर, आणि त्याच बरोबर विद्यापीठ आसा, ताजी ती हेड आशिल्ली. आणि ते सगळे सेल ती पळयताली. आणि तातून तिने चिन्मय विजन प्रोग्राम म्हणून तिने स्वता केलो, जे गुरुदेवाची ड्रीम आशिल्ली. आणि तातून शारीरिक उदरगत, मानसिक, बौद्धिक, स्पिरिच्युअल, पॅट्रिऑटिझम आणि सगळ्या जगाकडेन पळोवपाचो आउटलूक असे 7 लेयर्स आशिल्ले ते तिने तातून घातले. आणि सगळ्या स्कुलांनी, चिन्मय मिशनच्या स्कुलांनी हे आसाच, त्याचबरोबर भारतातले 500 स्कुलां एफिलिएटेड आसा त्या प्रोग्रामाक. आणि तोच प्रोग्राम आज आम्ही NEPन दिसून येता, जे आमच्या माननीय मोदीन जो NEP सुरू केला तेच तातून सगळे आसा. आणि सगळ्या स्कुलांनी, कॉलेजींनी ती वता. सो ती गोंयान आयल्या म्हणटकीर आमी म्हळे आमी तिजो फायदो घेवया, बरी गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी घेवया. स्पेशली वास्कोन 2006 आणि 2007 ती आयिल्ली आणि बरे वायब्रंट आशिल्ले. कॉलेजींतल्या भुरग्यांक तिणे टॉक्स आणि यूथ मीट हे सगळे दवरिल्ले. यूथ मीट जी आसा टू हार्नेस द्या पोटेन्शियल्स. आणि ल्हान भुरग्यांचे आमचे वर्ग असतात, एक शिशु विहार, तांकां व्हॅल्यूज दिवपा खातीर. सो हे सगळे लक्षांत दवरून आमी 12 तारखेर तिजे शुअर मंत्रास फॉर सक्सेस हो दवरिल्लो आसा. आणि तातून टीचर्स, पालक आणि विद्यार्थी हे एकट्यान येवन तांणी जर आयकले जाल्यार बरें जातलें, नाजाल्यार सेपरेट असतात. म्हणून असो उद्देश दवरून हो दवरिल्लो आसा. तो सगळ्यांकडेन कळकळीची विनंती आसा की 12 तारखेर जे वास्कोन जे सगळे शिक्षक, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, विद्यार्थी म्हणजे 9वी ते कॉलेज पर्यंत, तशेंच यंगस्टर्स आणि पालकांनी येवचे आणि त्या सुवर्ण संधीचो लाभ घेवचो. कारण सगळ्यांक सक्सेस हो जायच आसता.
पाळशेतची वीर म्हणून हे नाटक जावपाचें आसा. विजय कुमार नाईक लिखीत आणि प्रोफेसर दीपक आमोणकर यांचे दिग्दर्शीत. हे रवींद्र नाट्य आविष्काराच्या अंतर्गत आसा. फाल्यां 7 वरांचेर. परवा एक खास कार्यक्रम 12 तारखेक चिन्मया मिशन वास्को स्वामिनी विमलानंदजी यांचे शुअर मंत्रा ऑफ सक्सेस हे बऱ्यापैकी एक व्याख्यान जावपाचें आसा 6 ते 7:30 स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियमान. तेची सविस्तर माहिती बाबा नाईक सांगतलेच. 13 तारखेक डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चरा तर्फे युग प्रवर्तक म्हणून डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांचेर एक बरें नाटक जावपाचें जे नागपूरच्यान येता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां पूर्ण जाली. त्या निमित्तान त्यांचो दौरो आसा की डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवाराच्या जीवनाचेर आणि संघाच्या कार्याचेर हे नाटक आसा. 13 तारखेक सांजचे 7 वरांचेर. तशेंच 14 तारखेक ऑल गोवा इंटर स्कूल घुमट आरती कॉम्पिटिशन आसा. हे ऑल गोवा इंटर स्कूल घुमट आरती ह्या खातीर की जे घुमटांचे दायज आसा गोंयचे ते सगळ्या भुरग्यांच्या मदीं रुजू जावचे. आमी फाटीं वर्कशॉपी घेतलेलो. पूण हे ऑल गोवा आसा इंटर स्कूल सकाळी 9 वरांचेर स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियमांत 14 तारखेक आयतारा आसतले. आणि मागीर 15 तारखेक आता नवरात्री आयिल्ली आसा. गरबा दांडिया वर्कशॉप आसा जे 10 वर्साच्या वयर भुरग्यांक आसा. 50 जाणांक आमी तेतून घेतले. तेतून निर्भय भाव अकॅडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पोरवोरीम यांचे बऱ्यापैकी प्रशिक्षण आसतले अशें. आणि हे वर्कशॉप 15 तारखे सुरू जावन 21 तारखेपर्यंत परफॉर्मन्स जावन कन्क्लूड जातले. I came to know that is what is the way of life, how you can live happily. And even my children, so both are engineers, and they also was associated with the Balavihar and all. And as a result, they also, you cannot divert them from all these other activities, and they can live rightfully, and they know what is the responsibility of society. Everything you will get from Chinmaya Mission through Bhagavad Gita. That is what going to teach by Vimalanandji on 12th. Balavihar was actually in Balavihar actually some 20 years we were doing in different places. There also we are teaching this mainly the bhajans and other things we are teaching. But the main idea is that how to live happily.